नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जन्ममामु पृष्ठार गपटिए। आज मु आपण मानक पई नै एसिछि दस्यु राजकुमार भाग 11। वीरसिंह नुआ सैन्य बाहिनी गढ़िबाकू जेते व्याकुल हेले कौन हेबो, से पई तार संबल नथिला। सुमेधार स्वच्छल कृषक मानकठू धान छड़ाई नहीं ताहा बदल से चंद्रहाटू अस्त्रशस्त्र आमदानी करने चेष्टा करने बेलू बसंत नेतृत्व में विद्रोही युवक मैंने से प्रबल बाधा देउथांती। तापरे गुरुदेव एथर को मिसाई मु जणे अपरिचित लोक बनर ए मुलकरे बुलुथिबार तीन थर देखिले। से ता मुखमंडल अधा आवृत कर रखी। झरणार पानी पीवा छल से बारंबार आम कुटीर और गुंफा आड़े दृष्टि देउछि। जड़े शिष्य स्वामी जयानंद को कहले, हाँ मु भी लोकटी को देखी। मोर धारणा से कौन साधारण लोक नुहे, किसी विशेष उद्देश्य नहीं एठी बुलुछि एवं ताहा मंद उद्देश्य नुहे। आउ थरे से आखिरे पड़िले मु ताहा सह कथा हेबी। जयानंद कहले, से सुजोग आसवा को विशेष विलंब हैला नहीं। सेतेबेले संध्या। से आगंतुक गोटे गछमूल ठिया हुई एक ध्यान खेलर तो संदीप आड़े अनाई थांती। बालक राजपुत्र सेतेबेले गोटे बाघ छुआ सह कुस्ती करुथांती। भालुकी ठिया हुई से मानकर से खेल उपभोग करुथाए। स्वागत। हठात सन्यासी आगंतुक पिठी रे हाथ रखी पछर कहले। आगंतुक विस्मित भाव बुली पड़ी अनाइले एवं करजोड़ करी नमस्कार जनाइले। तुमे निश्चय किछि खोजुच, नहले ए विजन अरण्य को कहीं आसंत, मु किछि साहाय्य करि पारे? सन्यासी प्रश्न कले। मु भाबिथिली मो गतिविधि कहीं लक्ष्य करू नथिबे। आगंतुक कहले। से पर्यंत से निज मुखमंडल अधा आवृत कर रखि थांती। वीरसिंहर चर माने तुम संधान पाइबा कथा जदि भाबुथिब तेबे भय नहीं। से भली कही ए मुलकरे प्रवेश करिया मात्रे मु खबर पाइजिबी, सन्यासी कहले। आगंतुक गभीर कौतूहल सह सन्यासी को देखिले। तापरे कहले, जदि मु स्वामी जयानंद को दर्शन करुछि तेबे से मो प्रणाम नियंतु। सन्यासी स्मित हसरे आगंतुक संदेह दूर है। से तांको प्रणाम कले और कहले, जयनगर शासक शंकर वर्माठू मु आपणक विषय केते कथा शुणी। आज आपण को भेटिबार सुजोग पाई धन्य हेली, किंतु वीरसिंहर चर विषय आपण को आगु खबर देव किए? सारा बण उपरे बा बणर ए अंचल उपरे आखि रखिया भली एते मनीष आपणकर कहांती? सन्यासी हसिले और पचारिले, मनीषक छड़ा आउ काहाठू सहायता मिले नहीं बोली तुम धारणा? आगंतुक विस्मय भरे सन्यासी आड़े अनाई रहिले। तापरे कहले, हाँ संभवतः अति भौतिक शक्ति, भूत प्रेत बा अन्य रहस्यमय शक्ति सहायता मिल पारे। अति भौतिक शक्ति कहीं? मनीष छड़ा कौन पृथ्वी रे अन्य बासिंदा नहांती? सेमानक सह बंधुतार संपर्क कौन संभवपर नुहे? सन्यासी प्रश्न कले। आगंतुक मुह आनंद रे उज्ज्वल देखागला। से कहले, से बालकटी किपरि एड़े अबाधरे बाघ भालुक सह मिशि पारुछि, वर्तमान मु से कथा बुझुछि। एहा मो पई एक नूतन ज्ञान। हे महाभाग, से बालकटी किए? भद्र, तुम प्रश्नर उत्तर देवी कि न देवी से कथा मु निरूपण करिबी। तुमे तुम निजर मुखमंडल पूरापूरी मते खोली देखैबा परे। ना ना, खाली अलस कौतूहल चरितार्थ करिया पाई मु ए कथा कहू नाही, गंभीर किंतु स्नेहपूर्ण कंठरे सन्यासी कहले। आगंतुक टिके नीरव रही तांको मुहरु उत्तरीय अपसारण करी कहले, मु आपण को विश्वास करे। सन्यासी मुहरे फुटी उठिला एक स्निग्ध हस। से कहले, राजा ए पिला आउ केही नुहे, तुमरी संतान। मु थरे मात्र तुमको देखिथिली बहु वर्ष तले, किंतु ए बालक सह तुमर सामंजस्य लक्ष्य कले तुमको चिन्हिबाकू मुहूर्ते मध्य विलंब हेबा कथा नुहे। राजा शांतिदेव निर्बाक भाव ठिया होई रहिले। क्रमे तांको कपल प्लावन करी अश्रु बहिगला। सन्यासी पुणी कहले, राजा तुमे बंचिथिले निश्चय दिने एठाकू आसीबो। राणी और तुम शिशुपुत्रर कौन हैला ताहा जानिबा निमंते
ମୋର ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ରାଜା, ରାଣୀ ତୁମ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ମୋ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଶାନ୍ତିରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ଜୀବିତ ଏକଥା ଜାଣିଥିଲେ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ବିତାଇଥାନ୍ତେ। ତେବେ ସବୁ କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲି ଓ ମୋ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କଲା ଭଳି ବିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କଠି ଥିଲା। କୋହ ଦମନ କରି ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏହିଠାରେ ସମାଧି ଦେଲୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ଆଡ଼େ ହାତ ଦେଖାଇଦେଲେ। ନାନା ରଙ୍ଗର ଫୁଲରେ ତାହା ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ରାଜା, ତୁମ ପୁଅ ଯେବେଠୁ ନିଜେ ନିଜେ କାମ କରି ଶିଖିଲାଣି ସେବେଠୁ ପ୍ରତି ସକାଳେ ଫୁଲମାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏ ସମାଧି ଶିଳା ଉପରେ ରଖେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ। ରାଜା ଆଉ ଥୟ ଧରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ ପଥର ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶିଶୁଟିଏ ଭଳି କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଉଥାନ୍ତି। ବେଶ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ମହାଭାଗ, ମୋ ପୁଅକୁ ଭେଟିପାରେ? ରାଜା ନମ୍ର ଭାବରେ ପଚାରିଲେ। ଯଦି ତମେ ଚାହଁ ଭେଟିପାର, ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ। ରାଜା ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ମୋର ମନେ ହୁଏ ଆପଣ ଏ ଦିଗରେ ଟିକିଏ କୁଣ୍ଠିତ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅନୁମତି ବିନା ମୁଁ କିଛି କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ରାଜା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜପୁତ୍ରର ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ଗୋଟାଏ ସଂହତ ଧାରାରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତୁମ ସହ ଦେଖାହେଲେ ତୁମେ ତାର ପିତା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ତାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କ୍ରମେ ସେ ବୁଝିବ ତାର ମହତ୍ ପିତାକୁ କିପରି ଦୁଷ୍ଟମାନେ ରାଜ୍ୟଚ୍ୟୁତ କରିଛନ୍ତି। ତା ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ବହ୍ନି ଜଳି ଉଠିବ। ସେଥିରେ କ୍ଷତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଭାବରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପାଉଛି ତାହା ବାଧା ପାଇବ। ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ବି ତାର ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ। ମହାଭାଗ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ। ମୁଁ ବି ମୋ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବା ଅନୁଚିତ, ଅବଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ। ରାଜା କହିଲେ। କ'ଣ ସେ କାରଣ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଚାରିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରାଜପୁତ୍ର ନିରାପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ତାହା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଉପରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ରାଜା କହିଲେ। କ'ଣ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଚାରିଲେ। ମହାଭାଗ, ସୁମେଧ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କେତେ ଦୂର ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ବୀରସିଂହ ମୋତେ ରାଣୀଙ୍କୁ ତଥା ଆମ ଶିଶୁକୁ ମାରିଦେବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଜୀବିତ କି